Hello guys, good evening. Ito na naman yung bago kong alaga oh. Binili ni Amo ng bagong Range Rover oh. Ayan guys oh. Ayan oh. Ayan yung bagong Range Rover ni Among binili oh. Oh. Bagong modelo guys oh. Oh. Ayan guys oh. Ganda ng gulong niya oh. Ganda ng rim. Ayan siya oh. Oh. Bagong alaga na naman guys. Ayan oh. Bagong alaga. Dati nandoon yung dati oh. Nandoon yung BMW na X7 na dati kong alaga oh. Yan yung dati oh. X7 tao, yan yung Range Rover na luma ni Amo, yung dating ginagamit namin. Sige guys, salamat.